প্রথম ইনিংসের শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমরা টসের কাজ করব। ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন, আপনারা কমলা লেবুগুলি নিয়ে যাবেন এসে। টেন্টে রাহুল রয়েছে, তার কাছ থেকে কমলা লেবু নিয়ে যাবেন। মা শীতলা ফ্রুট সেন্টারের তরফ থেকে কমলা লেবু প্রদান করা হচ্ছে। তো নমস্কার, আবারও একবার প্রত্যেককে স্বাগত জানাবো দাঁতনের কলেজ গ্রাউন্ডের এই নান্দনিক ক্রিকেট উদ্যান থেকে। তৃতীয় ম্যাচ, যেখানে 11টা বেজে 37 মিনিটে শুরু হচ্ছে ওভারের প্রথম বল। সেখান থেকে প্রথম বল বাইরের কিনারা, মিসফিল্ড। আর মিসফিল্ডের খেসারত গুনতে হবে বাউন্ডারি দিয়ে। আর ওভারের শুরুতেই কিন্তু শুরু হলো দলের পথ চলা, শুরু হলো নিজের ব্যক্তিগত স্কোরবোর্ড। এই মুহূর্তে 4 রানে পৌঁছে গেল দল প্রথম বল থেকে। প্রেমাংশু সেখান থেকে আবারও পুল শট, দূরপাল্লার শট, অবলীলায় মাঠের বাইরে যাবে। আসবে 6টি রান। যেখানে আমরা দেখেছিলাম এর আগের ম্যাচে একটা পাহাড় সমান রানের মুখোমুখি করিয়েছিলেন SS11 স্টার, 116 রান 6 ওভারে। আর কোথাও না কোথাও এই ম্যাচের শুরুটাও আমরা দেখছি খানিকটা সেই রকমের। পরপর দুটি বল থেকে দুটি বড় শট এসেছে, একটা মিসফিল্ডের হাত ধরে বাউন্ডারি, এবং পরের বল থেকে কিন্তু হাই হ্যান্ডসাম ওভার বাউন্ডারি। এবার কিন্তু চমৎকার লাইন লেন্থ, গুড লেন্থ স্পটে বল পড়ার পরে সামনের রায় পায়ে ভর রেখে খেলার চেষ্টা করছিলেন। সেখান থেকে পুরোপুরি পরাস্ত হয়েছেন ব্যাটার। পরের বল এগিয়ে এসে পুল খেলার চেষ্টা, সেখান থেকে গ্যাপ খুঁজতে কিন্তু অসফল হয়েছেন প্রেমাংশু, যার ফলস্বরূপ আবারও একটি ডট বল এসেছে। তো কমব্যাকটা হয়েছে বোলারের হাত ধরে এখান থেকে, যেখানে পরপর দুটি বল থেকে স্কোরিং শট ছিল, সেখান থেকে কিন্তু দুটি বল ডট। এবার কিন্তু আবারও ব্যাটে বলের চকিত চুম্বনে আকাশ পথে পাড়ি দিয়েছে বল, দর্শক দীর্ঘায় আছড়ে পড়বে। 6টি রান আসবে এখান থেকে।
আসলে এই মুহূর্তে ব্যাট এবং বলের দ্বৈরথ অবশ্য কিন্তু ম্যাচের গতি প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ করছে। যেখানে এই মুহূর্তে আমরা যদি দেখি প্রেমাংশুর জানকাপুর প্রিমিয়ার লিগে কিন্তু নিজের 150 রানের একটা উপহার দিয়েছিলেন দর্শকদের। সেই ধরনের ব্যাটিং, আবারও বড় শট, আবারও কিন্তু অবলীলায় সীমারেখার বাইরে। 20 টাকা বেশ হয়ে গেল কিন্তু। আচ্ছা, যে সমস্ত দর্শকেরা ক্যাচ ধরার চেষ্টা করছেন মাঠের ভেতরে ঢুকে পড়বেন না। বুঝতে পারছি ক্যাচ ধরলে পুরস্কার রয়েছে কমলালেবু 20 টাকা, তবে মাঠের মধ্যে ঢুকবেন না। মাঠের মধ্যে যদি ক্যাচ ধরেন উল্টে 40 টাকা আপনাকে দিতে হবে এবং 2টো কমলালেবু দিতে হবে। এই মুহূর্তে ডে 2তে কিন্তু দর্শকের সংখ্যাটা ক্রমশই বেড়ে চলেছে, কারণ সময় যত গড়াবে শীতকে কাটিয়ে বহু ক্রিকেট প্রেমী দর্শক কিন্তু মাঠমুখী হয়েছেন এই মুহূর্তে। কারণ ডে 2তে যে ধরনের ব্যাটিং, যে ধরনের বোলিং আমরা দেখছি, ক্রমশ ক্রিকেটের বহু রূপ কিন্তু আমরা দেখছি দাঁতনের এই কলেজ মাঠে। অপরদিকে প্রথম ওভারের পরিসমাপ্তি হয়েছে, 1 ওভারের শেষে রান পৌঁছেছে 22, কোনো উইকেট না হারিয়ে। এখান থেকে প্লেসমেন্ট দ্রুত গতিতে, বল কিন্তু ফিল্ডারকে ফাঁকি দিয়ে বাউন্ডারি বাইরে যাবে, ডাউন দ্য গ্রাউন্ড। চোখে দেখবার মতন এই ড্রাইভ। আসলে এই দুই ব্যাটার শুরু থেকেই কিন্তু নিজের সাবলীল ভঙ্গিমায় ব্যাটিংটা করছেন প্রতি মুহূর্তে। একদিকে প্রেমাংশু, অপরদিকে সুশোভন মাইতি কিন্তু এবার শুরুটা করেছেন দ্বিতীয় ওভারে। অন্তত আজকে সেই দিন দলকে একটা বড় স্কোরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতে হবে। এবার কিন্তু অফস্টিকের অনেকটা বাইরে, যার ফলস্বরূপ ওয়াইড আসবে। পিডি বয়েস এই মুহূর্তে যথেষ্ট ভালো পজিশনে রয়েছেন, স্কোরবোর্ড সচল রয়েছে। অপরদিকে ছোটখাটো চেহারার বোলার, ছোটখাটো চেহারার বোলার হলে হবে কি, বলে কিন্তু যথেষ্ট গতি রয়েছে, বলে ভেরিয়েশন রয়েছে। সৌত্রিক খাটুয়া, আন্ডার 19 এর লেদার বলে জেদার কিন্তু হাতে বহু কাজ রয়েছে। সৌত্রিক এই মুহূর্তে কিন্তু চমৎকার বোলিংটা করে চলেছেন প্রতি মুহূর্তে। আবারও প্রস্তুত হচ্ছেন পরের বলের জন্য সৌত্রিক, অপরদিকে সুশোভন মাইতি। পরের বল আবারও অফস্টিকের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুলে মারার চেষ্টা করছিলেন। ভাগ্য ভালো, ভাগ্য লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন ব্যাটের কিনারা নিয়ে স্ট্যাম্পে বল হিট হয়নি। আবারও কিন্তু একটি ডট বল। অবশ্যই প্রতি মুহূর্তে নিজের ভেরিয়েশনটাকে কিন্তু তুলে ধরছেন ব্যাটারের সামনে, যেখান থেকে পরপর ব্যাক টু ব্যাক কিন্তু ডট বল আসছে। পরের বল এবার কিন্তু চমৎকার প্রয়াস, হাফ চান্সকে ফুল চান্স করার চেষ্টা করেছিলেন। সেখান থেকে যদি এই ক্যাচটা তালুবন্দি হতো, কালকে আমরা ডে 1-এ দেখেছিলাম অসাধারণ একটি ক্যাচ, আর ডে 2-তে আমরা কিন্তু দেখেছি চমৎকার ফিল্ডিং। শেষ মুহূর্তে কিন্তু দলের জন্য রান বাঁচিয়েছিলেন সেখানে ওভার বাউন্ডারি আটকে। আর যদি এই ক্যাচটি তালুবন্দি হতো তাহলে কিন্তু আবারও একটি সেরা ফিল্ডিং এর উপহার পেতাম আমরা সবাই। এরই ফাঁকে একটি রান এসেছে, প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে। প্রেমাংশু এবার স্ট্রাইক এন্টে।
পরের বল চমৎকার ভেরিয়েশন, আবারও যেন নিজের ভেরিয়েশনের পরিচয়টা আবারও রাখছেন ছোট্টখাট্ট চেহারার এই বোলার সৌত্রিক। এবার কিন্তু অফস্টিকের অনেকটা বাইরে, আর আবারও নিজের সাবলীল ভঙ্গিমায় জানিয়ে দিলেন ম্যাচ অফিসিয়াল এই বলটি কিন্তু হোয়াইট। আজকের প্রত্যেকটি ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে যারা রয়েছেন প্রসেনজিৎ দত্ত মহাশয়, গোপাল শো এবং সাহেব দাস। অবশ্যই আমরা ধন্যবাদ জানাবো ওই সমস্ত স্পন্সরদের যিনারা ডিপিএল এর সাথে রয়েছেন, পাশে রয়েছেন। এবার কিন্তু আগে থেকে লাইন লেন্থটা পড়েছিলেন, আর সাথে সাথে পয়েন্টের মাথার উপর দিয়ে কিন্তু এলো ওভার বাউন্ডারি। তো শেষ বল থেকে কিন্তু স্কোরিং শটটা এসেছে, আর এই ওভার বাউন্ডারির সুবাদে পিডি বয়েজ 2 ওভারের শেষে পৌঁছে গেল 35 রানে, কোনো উইকেট না হারিয়ে। তৃতীয় ওভারের বল করতে এসেছেন শ্যামাকান্ত, আর এবার আবারও দূরপাল্লার শট, 6টি রান অ্যাড হবে স্কোর বোর্ডে। আচ্ছা, যে বলগুলো মাঠের বাইরে যাচ্ছে বল বয়দের যিনি রয়েছেন একটু দ্রুত বলগুলো মাঠের মধ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে। এই মুহূর্তে কিন্তু এই দুই ব্যাটার ক্রমশ নিজের ব্যাটটাকে চওড়া করছেন এবং পিডি বয়েসের স্কোর বোর্ডকে কিন্তু অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। সূর্য যখন মধ্য গগনে, ক্রিকেট তখন বিকশিত হচ্ছে রূপে রসে এই ময়দানে। সেখান থেকে লেগ বাইয়ের হাত ধরে আসবে 1টি রান। যেখানে একদিকে প্রেমাংশু ব্যাট করছেন 28 রানে, অপরদিকে সুশোভন ব্যাট করছেন 17 রানে। এই দুই জুড়ি এই মুহূর্তে কিন্তু আবারও এগিয়ে এসে লেফটের শট, লং অফ অঞ্চলের মাথার উপর দিয়ে আবারও দূরপাল্লায় পাড়ি দেবে বল। 6টি রান অ্যাড হবে আবারও স্কোর বোর্ডে।
অন ফিল্ড আম্পায়ার ব্যাকফুটটা চেক করে নিতে চাইছেন এখান থেকে, কিন্তু এরই ফাঁকে বড় শট এসেছে। আসলে ধীরে ধীরে পার্টনারশিপটা বিল্ড হচ্ছে এই দুই ব্যাটারের মধ্যে। পিটি বয়সে দুই ওপেনার প্রেমাংশু এবং সুশোভন। আসলে বড় স্কোরের যে ইনিংসের ভিতটা রাখতে চাইছেন এই দুই ব্যাটার, তার শুরুটা কিন্তু এই মুহূর্তে করেছেন। আবার দেখি কিছুটা হলেও একটু চেক করে নিতে চাইছেন অনফিল্ড আম্পায়ার্স। তো কি আসবে সিদ্ধান্ত? তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে আমরা গেছি, যেখানে তৃতীয় আম্পায়ারের ভূমিকায় রয়েছেন এই মুহূর্তে প্রসেনজিৎ দত্ত মহাশয়। আর এখন অব্দি দলের স্কোর পৌঁছেছে পিটি বয়েসের 54 রানে পৌঁছে গেছে দল। সিদ্ধান্ত এসেছে এই মুহূর্তে তৃতীয় আম্পায়ারের তরফ থেকে, ইটস আ ফেয়ার ডেলিভারি। আবার প্রস্তুত বোলার শ্যামা কান্ত। এখান থেকে নো লুক শট, রিস্ট অফ দ্য ফ্লিক, আর বল যাবে ঘুরে ঘুরে মাঠের বাইরে। 4টি রান আসবে এখান থেকে আবারও। আসলে প্রতি ওভারে কিন্তু বড় শট, স্কোরিং শটের উপহারটা দিচ্ছেন দলকে। যেভাবে এই দুই ব্যাটার শুরুটা করেছেন, অবশ্যই সেখান থেকে মেন্টর ওনার অবশ্যই খুশি হবেন। খেমা অবশ্যই কিছুটা হলেও রিল্যাক্স মোডে থাকবে, কারণ একটা বড় স্কোরের ভিত এই মুহূর্তে কিন্তু রেখেছে ওই দুই ব্যাটার মাঝ মাঠে। 3 ওভারের পরিসমাপ্তি, 3 ওভারের শেষে পিটি বয়সের দলগত রান পৌঁছেছে 58, কোনো উইকেট না হারিয়ে। আমরা যদি শ্যামাকান্তের বোলিং স্পেলটার দিকে লক্ষ্য রাখি, তাহলে 2 ওভারে কিন্তু যথেষ্ট রান খরচ করেছেন শ্যামাকান্ত। কিছুটা হলেও ব্যয়বহুল ওভার বলা যেতে পারে। नमस्कार और एक बार आप सभी को स्वागत है डीपीएल सीजन 7 के दूसरे दिन की इस तीसरे मैच के पहले इनिंग्स में, जहां पे टॉस में जीतने के बाद केजीएन के कैप्टन के द्वारा निर्णय लिया गया था फील्डिंग का, और पीटी बॉयज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया गया था। और अभी तक दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज 3 ओवर के बाद कुल मिला के 58 रन बनाने में सफल रहे। चौथा ओवर का मैच प्रगति पे पहले गेंद पे सिंगल आया है। चलिए लपेटा है गेंद को ऑफ स्टिक के बाहर से, और दिशा दिखाया बाउंड्री के बाहर जाने का, यानी कि और आधा दर्जन रन ऐड कर दीजिए स्कोरबोर्ड में यहां से। इस तरीके से अब जूसी डिलीवरी डालेंगे, लो फुल टॉस डालेंगे तो नतीजा आपके सामने रहेगा। फिलहाल सेट हो चुके दोनों बल्लेबाज, प्रेमांशु और सुशोभन। प्रेमांशु बल्लेबाजी कर रहे हैं 44 बना के, 44 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने 50 से थोड़ा ही दूर। चलिए आगे आके थोड़ा सा ड्राइव किया है, ऑफसाइड की तरफ ड्राइव किया है, पीछे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन के साथ अपने आप को नॉन स्ट्राइक एंड पे सेव करेंगे। अब स्ट्राइक एंड पे आए हैं सुशोभन। अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है, फील्डर के सर के ऊपर से निकल जाएगी ये गेंद। अब आधा पिच पे अगर आप गेंद पटकेंगे तो हर सर यही होगा। फिलहाल अच्छा स्थिति में ये दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से अब सेट हो चुके पिच के ऊपर। हर एक गेंद को बड़े शॉट के लिए जाना चाह रहे हैं, हर एक गेंद में। और इस तरीके का गेंद अगर आप डालते रहेंगे तो आसानी से बाउंड्री के बाहर भेजने में कोई दिक्कत होगा नहीं इन दोनों बल्लेबाजों को। चलिए इस बार बहुत ऊंचा गया है, दूरी कितनी प्राप्त करेगी? जितनी 6 के लिए चाहिए, 6 की मंजूरी आएगी यहां से। एक तरफ प्रेमांशु तो दूसरी तरफ सुशोभन, अब कहां डालेंगे गेंद?
कौन सी लाइन पे गेंदबाजी करेंगे अब यहां से, पूरी तरीके से सोचने में मजबूर कर रहे हैं हर वक्त गेंदबाजों को। इसके अगले मैच भी अब सभी ने देखा था कि कमाल का वहां पे प्रहार किया था। बॉलटा माठेर ভিতরে, बॉलटा माठेर ভিতরে পাঠাও। सुशोभन 28 और 45। ফার্স্টের বক্সটা মাঠে পাঠাবেন। সামান্য চোট পেয়েছেন, আশা করব চোট ততটা গুরুতর যেন না হয়, দ্রুত পাঠাবেন ফার্স্টের বক্সটা মাঠে। ওকে, আমরা আবারও ম্যাচে ফিরেছি। চোট ততটা গুরুতর নয়, সারি আবারও ম্যাচে ফিরেছেন ব্যাটার। আর এখান থেকে আবারও অর্ধেক পিচে বল আর রান দিয়ে যাবে অর্ধেক ডজন। এখান থেকে সুশোভন আবারও গর্জে উঠছে মাঝ মাঠে ব্যাট, আবারও আকাশপথে পাড়ি দিচ্ছে বল। সেখান থেকে 4 ওভারের শেষে দল পৌঁছে গেছে 82 রানে, 82। একদিকে প্রেমাংশু ব্যাট করছেন, प्रेमांशु बल्लेबाजी कर रहे 45 बना के, और दूसरी तरफ 35 बना के बल्लेबाजी कर रहे सौरभ, माफ करें सुशोभन। तो एक तरफ कैप्टन, दूसरी तरफ उनका साथ पूरी तरीके से बखूबी निभाते हुए प्रेमांशु। আবারও দেখতে পাচ্ছি সৌত্রিক খাটুয়াকে আনা হয়েছে বল হাতে, এখনো অবধি কিন্তু সফলতম বোলার। সৌত্রিক এবার কিন্তু ইয়র্কার লেন্থের ডেলিভারি। প্রেমাংশু আবারও ওভারের
শুরুতে সিঙ্গেল নিয়ে 9 সেকেন্ডে আসবেন। इस बार स्ट्राइक एंड पे सुशोभन, जो अगले ओवर में आखिरी गेंद पे एक बड़ा हिट लगा के समाप्त किया था ओवर को। इस बार लेंथ में मिला था ओवर फिसलन डिलीवरी, सीधा कॉम्बॉक्स के ऊपर से हाई हैंडसम ओवर बाउंड्री आएगा। चलिए अब पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, हर एक गेंद को जैसे मानो बाउंड्री के बाहर भेजने का वो प्रयास जारी है यहाँ पे। हेलो चलिए इस बार भी ड्राइव किया ऑन साइड की तरफ। इकोटा बंद कर दिया था, इकोटा चलिए स्कोर पहुंच चुका है 90 तक, 90 तक पहुंचा है स्कोर। 5वां ओवर प्रगति पे है। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, कैच का मौका है, कैच छूटा वहां पे। क्या कर दिया आपने, कैच छोड़ दिया। सेट बल्लेबाज का आपने कैच छोड़ा है और दूसरी तरफ वो रनआउट का भी मौका था, जिसके चलते हुए वो अच्छा थ्रो नहीं कर पाए और एक रनआउट का मौका भी छूटा। यानी कि इस गेंद पे अपने दोनों मौके गवा दिए। 90 तक पहुंचा है स्कोर 5वें ओवर में। सौत्रिक अच्छा खासा लाइन लेंथ पकड़ा है इस बार और बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि अगले मैच में थोड़ा सा महंगा साबित हुए थे जरूर, लेकिन इस मैच में पूरी तरीके से अपने आप को वापसी करवाया है। इस बार देखिए उठा के खेलने का प्रयास, लाइन लेंथ को मिस किया है, रनआउट का मौका है यहाँ पे। डायरेक्ट हिट जी नहीं, थोड़ा सा खराब फील्डिंग, थोड़ा सा लूज फील्डिंग। आपने एक रन तोहफे के रूप में दिया है बल्लेबाजों को। जहां पे एक रन होने वाला था वहां पे एक रन और एक रन आपने दे दिया, यानी कि इसी के चलते 2 रन मिलेगा इस गेंद से और स्कोर पहुंच जाएगा 92। भाई के हाथ पकड़ के एक रन आया है यहां पे। चलिए 5 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 92 पे। अब एक तरफ प्रेमांशु 46 15 गेंद से और दूसरी तरफ सुशोभन 14 गेंद से 41 बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक कोई विकेट गवाए नहीं पीडी बॉयज। एक कमाल का जोड़ी फिलहाल बीच मैदान पे, सबसे लंबा पार्टनरशिप ओपनिंग जोड़ी के रूप में। अगर आप देखेंगे अभी तक, कल और आज का अगर दिन अभी तक देखेंगे तो सबसे लंबा पार्टनरशिप दोनों ओपनिंग जोड़ी के रूप में। चलिए आखिरी 6 गेंद सबसे ज्यादा वाइटल है। आखिरी 6 गेंद पे कितना रन बटोर पाएंगे। दोनों सेट बल्लेबाज मौजूद है पिच पे। हालांकि अगले ओवर में कैचेस छूटे थे, रनआउट का मौका मिस हुआ वहां पे, जिसके चलते अभी दोनों बल्लेबाजों को भी मौका मिल चुका है। 92 तक पहुंचा है स्कोर। 5 ओवर के बाद आखिरी 6 गेंद कहां तक पहुंचाएंगे। खराब गेंद है, खराब गेंद है। रूम बनाया और जहां खेलना चाहते थे वहां खेलने का मौका दिया आपने। स्लो लेंथ डिलीवरी ऊपर से आधे पिच पे गेंद को पटका है, यानी कि बल्लेबाज को आपने तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है आपने, क्रिसमस गिफ्ट आपने दिया है यहाँ पे, और जिसका फायदा पूरी तरीके से उठाया यहाँ पे आप सुशोभन ने। स्कोर पहुंच चुका है 98 पे। इस बार देखिए फिर से एक ही तरीके से गेंदबाजी कर और एक ही जगह पे खेल रहे हैं। अगर अब इस तरीके से गेंदबाजी करेंगे आखिरी ओवर में और साथ ही साथ 50 पूरा होते हुए यहाँ पे सुशोभन का एक बार बल्ला ऊपर करेंगे और कमाल का ये पारी है।
शुरू से आए थे ओपनिंग बैटर के रूप में, अभी तक बीच मैदान पे मौजूद है। और पीडी बॉयज का कुल मिला के दल का स्कोर पहुंचा है 104 पे। इसके पहले मैच 116 तक पहुंचा था। क्या उस रन को यहां पे क्रॉस कर पाएंगे? क्या ये मैच अभी तक सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग मैच होगा? फिलहाल अगले गेंद के ऊपर निगाह रहेगा, किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज। हालांकि पहला 2 गेंद खराब था, आधे पिच पे गेंद को पटका था वहां पे। इस बार अच्छा लाइन लेंथ है, जानते थे एक ही तरीके से खेलना चाहेंगे, फॉलो किया बल्लेबाज को और रूम बनाने का मौका दिया नहीं वहां पे, जिसका नतीजा आप देखिए, और एक बिंदी गेंद। इस बार देखिए स्कोर पहुंच चुका है कितना, 104। इसी बीच देखिए और एक मिसफील्ड बाउंड्री आया है। कल केबूदा अगर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ग्राउंड अब धीरे धीरे दर्शकों से भरते हुए आप दिखाई देंगे। कल रात बहुत ज्यादा लंबा ड्राइविंग करके आए हैं मिस्टर प्रसेनजीत दत्तो, दूर से, बहुत दूर से ड्राइविंग करके, कुल मिला के कम से कम 5 घंटे ड्राइविंग करके आए हैं, तो थोड़ा सा थकान रहेगा। लेकिन इसी बीच रिवर्स खेलने का प्रयास, अच्छा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन वो मिला नहीं, पाले में गेंद डाला नहीं। इस बार तो कमबैक किया है यहाँ पे गेंदबाज ने। फिलहाल इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 109 रन तक पहुंचा है स्कोर फिलहाल। आखिरी गेंद, वो भी ऑफ स्टिक के बाहर जाएगा। और साथ ही साथ अपना 50 पूरा करेंगे यहां पे। चलिए प्रेमांशु भी अपना 50 पूरा करेंगे, तो दोनों बल्लेबाज, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अपना 50 पूरा करते हुए, तो अभी तक का ये सबसे लंबा पार्टनरशिप होगा ओपनिंग जोड़ी के रूप में इस साल सीजन 7 में।
আমরা যাবো এর পরের ম্যাচের টসের জন্য দুই ক্যাপ্টেনকে ডাকবো। আর প্রথম ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ইন্দ্রজিৎ সিট এবং দ্বিতীয় ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অর্ণব দাস। একটু দ্রুত চলে আসতে হবে। হ্যালো। আচ্ছা, আমরা প্রথম ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করব পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ প্রদ্যুৎ দাস মহাশয়কে আমরা অনুরোধ করব একটু স্টেজে আসার জন্য। তারই সাথে প্রথম ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ইন্দ্রজিৎ সিট 39 রানের একটা ঝকঝকে ইনিংসের উপহার দিয়েছিলেন, যেখান থেকে দল কিন্তু জয়লাভ করেছে। একটু সবাই মিলে হাততালি দিবেন। প্রথমবারে ক্যাপ্টেন্সি আমাকে দিয়েছে আমার দল। তো সেটা মাথায় রেখে আমাকে এইটুকু করতে হতো যে এমন কিছুটা রান করতে হবে যেন আমার বোলিং স্টাফ ভালো বল করতে পারে। তো সেই রকম আপনি হয়েছে। ওকে, বেস্ট অফ লাক ফর দ্য নেক্সট ম্যাচ। চাইবো ক্যাপ্টেনের দায়িত্বটা আবারও পূরণ করুক পরের ম্যাচে। একটু সবাই মিলে হাততালি দিবেন দ্বিতীয় ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অর্ণব দাস। এরপরে আমরা চলে যাব পরের ম্যাচে টসের কাজে। আরুষ 11 এবং MS-11 ক্যাপ্টেন, আরুষ 11 ক্যাপ্টেন এবং MS-11 ক্যাপ্টেন টসের জন্য চলে আসবেন। আর এখান থেকে আমরা যদি ম্যাচে ফিরি তাহলে সেখানে কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুটা হলেও আমরা খারাপ বোলিং দেখছি।
ওকে, বেস্ট অফ লাক ফর দ্য ম্যাচ। এরপরে আমরা যাব আরুষ ইলেভেনের ক্যাপ্টেনের কাছে। তো যেখানে প্রথম ম্যাচে চমৎকার ইনিংসের উপহার এসেছে, তোমার ব্যাট থেকে রান এসেছে, একটা বড় পাহাড় সমান রান কিন্তু বিপক্ষ শিবিরের সামনে গেছিল। তো এই ম্যাচেও কি সেই একই স্ট্র্যাটেজি থাকবে নাকি কিছু চেঞ্জ হবে? না, স্ট্র্যাটেজি একই থাকবে, কারণ এই ম্যাচে আমরা প্রথম ব্যাট করছি, তো যতটা বেশি সম্ভব রান করতে চাইবো। ওকে, বেস্ট অফ লাক ফর দ্য ম্যাচ। আমরা ম্যাচে ফিরবো এবার এখান থেকে। তো এই মুহূর্তে টসের কাজের পরিসমাপ্তি হয়েছে, যেখান থেকে MS11 টসে জয়লাভ করে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আর আরুষ ইলেভেনকে ব্যাটিং এর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। नमस्कार और एक बार स्वागत है आप सभी को नाथन के इस कॉलेज ग्राउंड से, जहां पे आप लोग देख पा रहे हैं तीसरा मैच का ये दूसरा इनिंग्स है। लक्ष्य है इस बार, देखिए बड़ा शॉट है और निकल जाएगी 6 के लिए, जहां पे लक्ष्य था 117 रन का।
चलिए बड़ा शॉट आ चुका है, यानी कि कोशिश इस बार अच्छा प्रयास था, वहां पे अपने आप को, अपने बॉडी को वहां पे थ्रो किया था, कैच का वो पूरा प्रयास, लेकिन थोड़ा सा छिटकेगा गेंद हाथ से यहां से, जिसका नतीजा मौका मिलेगा यहां पे बल्लेबाज को। 2 ओवर कुल मिला के खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 39, 39 तक पहुंच चुका है स्कोर। हालांकि टीम ने, हाँ, 2 ओवर से 39 रन, 2 ओवर के बाद 39 तक पहुंचा है स्कोर। कुल मिला के एक विकेट गवाया जरूर, लेकिन फिलहाल एक कांटे का टक्कर की तरफ बढ़ती हुई दोनों टीम। 2 ओवर के बाद अगर पहला इनिंग्स की तरफ ध्यान देंगे तो 2 ओवर के बाद 35 में कोई विकेट गवाई नहीं थी पीटी बॉयज। फिलहाल केजीएन आगे है, एक विकेट गवाया जरूर, लेकिन रन रेट में थोड़ा सा आगे है केजीएन, क्योंकि 39 तक पहुंच चुका है स्कोर 2 ओवर के बाद। अब तीसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को लाया जाएगा? सुजन दास को बुलाया जा चुका है, नए गेंदबाज के रूप में सुजन दास आए हैं। चौबीस गेंद से अब 78 रन चाहिए यहां से। इस मैच में भी आपको आखिरी मोमेंट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है, एक हाई वोल्टेज मैच की तरफ रुख होता हुआ यह मैच। सद्दाम इस बार उठा के खेला है सीधा गैप में, यानी कि 6। अगर इस तरीके से गेंदबाजी होता रहा तो कहीं ना कहीं जरूर वो काला बादल पीडी बॉयज के सर के ऊपर मंडराना चालू करेगा कुछ ही मिनट के अंदर, क्योंकि आपने आधे पिच पे गेंद को पटका है। चलिए फिर से वो शॉर्ट पिच लेन डिलीवरी, इस बार कनेक्शन भी बेहतर और संपर्क भी बेहतर, सीधा बाउंड्री के बाहर जाएगी गेंद। साथ ही साथ 50 पूरा हो चुका है टीम का, केजीएन का 51 तक पहुंचा है स्कोर। तीसरा ओवर मैच प्रगति पे है, अच्छा खासा कनेक्शन, दोनों गेंद पे दोनों बड़े हिट्स आ चुके हैं यहां से। अब देखिए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन सोचने में मजबूर किया है कैप्टन को, गेंदबाज को, कि अगला गेंद किस हिसाब से डालेंगे, कौन से लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सद्दाम खान ऑन फायर। चलिए मौका था यहाँ पे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उछाल मिला स्पॉट होने के बाद, गेंद पिच होने के बाद। थोड़ा सा गति भी था इस गेंद के अंदर, जिसके सामने पूरी तरीके से परास्त हो वहां पे सद्दाम खान। 3 गेंद पे 13 बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर स्ट्राइक रेट की तरफ ध्यान देंगे तो 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट है फिलहाल। इस बार देखिए बड़ा शॉट निकल जाएगी थर्डमैन और स्लिप के सर के ऊपर से, और एक वेलकम बाउंड्री यहां पे आता हुआ। हो चुका है 55 तक पहुंचा है स्कोर। चलिए अगला गेंद सद्दाम खान तैयार होते हुए, इस बार पाले में गेंद था, लपेटा है ऑफ स्टिक के बाहर से, और दूरी इतनी की दे जाए 6 की मंजूरी, और एक ओवर बाउंड्री जोड़ दीजिए आप।
আমরা বারংবার আবেদনটা করছি দর্শকদের কাছে, আপনারা টুর্নামেন্টের প্রাণভোমরা, আপনাদের জন্য এই টুর্নামেন্ট। দয়া করে বাউন্ডারির যে রোপ রয়েছে ওটা ছেড়ে বসবেন, এক হাত ডিস্টেন্স রেখে বসবেন, কারণ একটা টুর্নামেন্টের প্রাণভোমরা হচ্ছে দর্শক, তাই আপনাদের জন্য কিন্তু এই টুর্নামেন্ট, আর আপনাদের সহযোগিতার হাতটা আমরা অবশ্যই কাম্য করব। चलिए चलिए, और एक हाई हैंडसम फास्ट एंड फ्यूरियस ओवर बाउंड्री निकल के आ चुका है यहाँ पे। चलिए इस ओवर की तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 28 रन बटोरने में सफल रहे यहाँ पे सद्दाम खान। पूरी तरीके से इस मैच का रंग रूप बदल चुका है। कहीं ना कहीं पीडी बॉय सोच रहे थे 117 रन शायद आसानी से चेस करने देंगे नहीं बल्लेबाजों को, लेकिन जिस हिसाब से वो रवैया पकड़ा है ना सद्दाम खान ने, मानो कि पूरी मैच का जो है पासा पलट के रख दिया यहाँ पे। आप 67 तक पहुंचा है स्कोर, आप देख सकते हैं जाइंट स्क्रीन ने। दर्शक पूरी तरीके से, दर्शक दीर्घा का जो गैलरी है पूरी तरीके से भर चुका है। अब आयुष रॉकर्स में अब आपको देखना होगा, घर बैठे अगर आप देखना चाहते हैं तो आयुष रॉकर्स को फॉलो करिए। बहुत सारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आपको देखने का मौका मिलेगा इस चैनल के जरिए से, लेकिन फिलहाल मैच एक अलग ही मोड़ पे है। 18 गेंद से चाहिए 50 रन चाहिए। और चलिए फिर से वो खराब गेंद, फिर से वो खराब गेंद फील्डर को बीट करते हुए निकल जाएगी 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप सीधा दर्शक दीर्घा में। तक पहुंच चुका है स्कोर यहां से। चौथा ओवर का मैच प्रगति पे है। इस बार अच्छा लाइन लेंथ है, दूर रखा बल्लेबाज से, रूम दिया नहीं, पाले में गेंद को डाला नहीं, थोड़ा सा दूर रखा है, जिसके चलते हुए लाइन लेंथ को मिस करेंगे। 71, 17 गेंद से 46 चाहिए। चलिए चलिए, मिस फील्डिंग, निकल जाएगी ये गेंद भी बाउंड्री के लिए। और देखिए दर्शक अपने टीम को सपोर्ट करते हुए और उल्लास और पूरी तरीके से जोश में दिखते हुए। पंद्रह गेंद से 42 रन चाहिए। और बीच मैदान पे आग उगलने वाली बल्लेबाजी चल रही है, मानो सूरज बीच आसमान पे है, लेकिन बीच मैदान पे ये दोनों बल्लेबाज। शोभनाथ और सद्दाम, इस बार कैच का मौका था, वो थोड़ा सा जल्दबाजी वहां पे, कहीं ये कैच मिस, मैच मिस ना हो जाए, क्योंकि क्रिकेट में कैच अगर पकड़ेंगे तो मैच आप जीतेंगे। शोभनाथ मिश्रा, सद्दाम खान, अब देखेंगे तो, लेकिन जितना समय जाता हुआ भी पूरी दर्शक गैलरी अब धीरे धीरे भर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसी वजह से डीपीएल इतना खास है। आगे आके खेला है, उठा के मारा है, कितनी दूर जाके गिरेगी ये गेंद वो आपको जरूर देखना पड़ेगा। दर्शकों का वो ताली, आपको पता चलेगा ये गेंद कहां गिरा है।
13 गेंद से अब 35 रन चाहिए। যে দর্শক ক্যাচ ধরেছেন মূল মঞ্চের সামনে চলে আসবেন। फिर से उठा के खेला है, इस बार भी निकल जाएगी। আর দর্শকের জন্য পুরস্কার রয়েছে সাইল সু হাউসের তরফ থেকে 20 টাকার পুরস্কার এবং মা শীতলা ফ্রুট সেন্টারের তরফ থেকে একটি কমলা লেবু। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি আমরা চোখটা রাখি মাঝ মাঠে 22 গজে শাসন করছেন এই দুই ব্যাটার। একদিকে সোমনাথ, একদিকে সাদ্দাম। 12 বল থেকে 29 রানের প্রয়োজন, যেখানে পিডি বয়েস প্রথমে ব্যাট করতে এসে 117 রানের লক্ষ্যমাত্রাটা ছুঁড়ে দিয়েছিল। সেই মুহূর্তে সেখান থেকে কিন্তু এই দুই ব্যাটার এই মুহূর্তে পালের হাওয়াটাকে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আর অপরদিকে সাপোর্টারদের উল্লাস উচ্ছ্বাস করতালি কিন্তু এই মুহূর্তে মাঠের বাইরে থেকে দলকে বাড়তি উত্তেজনাটা যোগাচ্ছে। অন্তত আজকে সেই দিন যেখান থেকে দলকে খাত থেকে টেনে নিয়ে জিতের দোরগড়া অব্দি পৌঁছে দিতে হবে, তারই লড়াই এই মুহূর্তে চলছে দুই ব্যাটারের ব্যাট থেকে। আর অপরদিকে আমরা যদি জায়ান্ট স্ক্রিনে চোখটা রাখি, দর্শকদের আনন্দটা আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি। অনেক ক্ষুদে দর্শক এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে নিজের সেরা প্লেয়ারটাকে দেখার জন্য। দাঁতন প্রিমিয়ার লিগ সিজন 7-এর গৌরব উজ্জ্বল এই মাঠে কিন্তু এই মুহূর্তে দর্শকদের উপস্থিতি ধীরে ধীরে বাড়ছে। প্রতি মুহূর্তে দর্শক বাড়ছে, প্রতি মুহূর্তে ম্যাচের ভোল্টেজ বাড়ছে। আর এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি আমরা জায়ান্ট স্ক্রিনে বহু সংখ্যক দর্শক মাঠ মুখে এসেছেন। অপরদিকে 12 বল থেকে প্রয়োজন, 12 বল থেকে 29 রানের প্রয়োজন রয়েছে। 12 गेंद से चाहिए 29 रन। एक तरफ सोमनाथ, दूसरी तरफ सद्दाम खान। 12 गेंद से 35 बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं सोमनाथ। दूसरी तरफ अगर देखेंगे 9 गेंद से 41। आप सोच सकते हैं किस तरीके से बल्लेबाजी चल रहा है बीच मैदान पे। प्रसेनजीत महातो फुल टॉस गेंद, अफसोस कर रहे हैं सद्दाम, अफसोस कर रहे हैं। क्या गेंद आपने मिस कर दिया, नॉन स्ट्राइक गेंद से बता रहे हैं कि आपने वो क्रिसमस गिफ्ट मिस किया है पहले गेंद पे। इस गेंद को शायद इसके पहले बहुत बार हम लोगों ने देखा है बाउंड्री के बाहर ट्रैवल करते हुए। चलिए अगला गेंद, इस बार कनेक्शन देखिए, साउंड ऑफ द मिडिल बैट निकल जाएगी 6 रन के लिए। डालेंगे अब इस बार गजब का शॉट लगा है, पैरों के बीच से बाउंड्री के बाहर डिलीवरी। चलिए चलिए, ऑफ स्टिक के बाहर से कमाल का एफर्ट, वहां पे कमाल का वो एफर्ट। क्या निर्णय आएगा मैच ऑफिशियल से, जरूर आउट। ऑन फील्ड डिसीजन आ चुका है OUT। अभी तक दातन प्रीमियर लीग सीजन 7 2025 का ये सबसे बेहतरीन कैच है। चलिए तालियों से नए बल्लेबाज को उत्साहित करते हुए सुजन दास डीप एक्स्ट्रा कवर में, एकदम डीप में खड़े थे। आखिरी मूवमेंट में वो जंप किया और कैच को लपका। वहां पे कैच या मैच लपका है वो तो आखिरी गेंद तक ही आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल नौ गेंद से 30 रन चाहिए आप। चलिए बीरेन दौलाई आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। लंबे कद का यह खिलाड़ी कितना लंबा यहां से खेल पाएंगे वो देखना जरूरी है। चलिए खराब गेंद है, खराब गेंद है, और आपने वो मौका दे दिया है, फ्री लाइसेंस दे दिया है बल्लेबाज को सीधा बाउंड्री के बाहर लैंड करवाने का।
गेंद है और क्या कनेक्शन देखिए, साथ ही साथ वो दर्शकों का ताली देखिए। अच्छा, आनंद सबाई करबेन, एकटू बाउंड्री दागटा छेड़े अनुरोध থাকবে, बाउंड्री दागटा छेड़े एकटू। कमाल का शॉट, से रवैया पकड़ा है पूरी तरीके से, हवाई फायर के साथ हर एक गेंद को जो है कंप्लीट कर रहे हैं यहां पे वीरेंद्र धौलाई आए हैं। इस बार फंसाया है, बैकहैंड डिलीवरी ऊंचा है, नीचे खिलाड़ी है, फाइनली कैच पकड़ा गया यहां पे। चलिए, अब 6 गेंद से चाहिए 11 रन चाहिए। स्ट्राइक एंड पे कौन रहेंगे वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्ट्राइक एंड पे 12 नंबर जर्सी यानी कि सद्दाम है स्ट्राइक एंड पे। आप शोभिक प्रधान आए हैं, 6 गेंद 11 रन। चलिए, सद्दाम सेट बल्लेबाज। चलिए, अच्छा डिलीवरी है, जड़ पे डाला है, अच्छा खासा डिलीवरी पहले गेंद पे। यहां से जो खिलाड़ी प्रेशर को सोखेंगे वो निखरेंगे, और जो प्रेशर को नहीं ले पाएंगे वो यहां से बिखर जाएंगे, यानी कि उस टीम को यहां से अब हार स्वीकार करना होगा। लेकिन फिलहाल नया बल्लेबाज पिच के ऊपर है, और नए बल्लेबाज जब आते हैं पिच के ऊपर, आते ही बड़े शॉट्स लगाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित होते हैं जरूर। लेकिन फिलहाल सुकेश दे, चलिए सुकेश दे बाहरी किनारा स्लिप की तरफ, अच्छा फील्डिंग वहां पे। इसी बीच सबसे इंपॉर्टेंट है कि सद्दाम खान अब स्ट्राइक एंड पे है। 4 गेंद से 9 रन चाहिए। चलिए, 2 बड़े मैचेस, इसके अगला मैच भी अच्छा हुआ था, लेकिन इस बार आखिरी ओवर में वो पूरी तरीके से ठंड को टाटा बाई बाई करने का वो मैच है। आगे आके खेलने का प्रयास, और साथ ही साथ वो उंगली उठ चुका है, बड़ी मछली को जाल पे फंसाया है आखिरी ओवर में। चलिए, झटका लगा है उस खिलाड़ी के रूप में सद्दाम खान, जो उम्मीद थे। चलिए, सद्दाम आए हैं, 3 गेंद से अब 9 रन चाहिए। माफ करेंगे, साहिल आए हैं। साहिल शू हाउस के ओनर हैं, लेकिन आज अभी प्लेयर के रूप में टीम को जरूरत है साहिल के बल्ले से रन। चलिए चलिए, कितना दूर गया है, जी हां, 6 रन के लिए जाएगी ये गेंद। अभी भी बाकी है इस मैच।
जीत के कगार तक लेके जाके खड़ा किया है टीम को। चलिए साहिल अपने अगले गेंद के लिए तैयार होते हुए, 2 गेंद 3 रन चाहिए यहां से। वहां पे प्रयास था पूरी तरीके से, लेकिन अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच, 1 रन चुराया वहां पे। अब यहां से चाहिए 1 गेंद पे 2 रन। अभी तक सीजन 7 डीपीएल बहुत कुछ कहानी देख चुकी है टीम, बहुत कुछ कहानी देख चुकी है दातुन के इस मैदान पे। 50 हाई स्कोरिंग, 5 विकेट, लेकिन सुपर ओवर अभी भी बाकी है यहां पे। तो क्या पहला सुपर ओवर देख पाएंगे आज डे 2 में? इंतजार में सभी दर्शक है, हम लोग भी है। क्या होगा इस मैच का अंजाम, कहां तक पहुंचेगा? 1 गेंद पे चाहिए 2 रन। चलिए देखिए सभी दर्शक अब खड़े हो चुके हैं, क्योंकि मैच का स्थिति अब ऐसा है। अगर चलिए 1 गेंद पे चाहिए 2 रन। वहां पे क्या आएगा निर्णय? चलिए चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। আচ্ছা, আমরা দর্শকদের অনুরোধ করব আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসুন, কারণ ম্যাচের উত্তাপটা এই মুহূর্তে কিন্তু চরম পর্যায়ে। আর সাপোর্টাররা অবশ্যই নিজের সেরা দলকে সাপোর্টটা করতে চাইছেন। তবে ক্রিকেট এই মুহূর্তে জায়ান্ট স্ক্রিনে কিন্তু চোখটা রয়েছে সমস্ত দর্শকদের। আর মাঠের চতুর্দিক থেকে এই মুহূর্তে দর্শকের উচ্ছ্বাস উল্লাস। আচ্ছা, মাঠের মধ্যে ঢুকবেন না, মাঠের মধ্যে কেউ ঢুকবেন না, অনুরোধ করছি, মাঠের মধ্যে কেউ আসবেন না। ডিসিশন এখনো পেন্ডিং। তো সিদ্ধান্তটা কি আসবে? এটা কত রান? আসলে রুদ্ধশ্বাস হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, এটা 2 রান। আর সাথে সাথে কেজিএন এই ম্যাচে জয়লাভ করলো। চমৎকার লড়াইটার কিন্তু উপহার পেল সমস্ত দাথন ক্রিকেট প্রেমীরা। এই মুহূর্তে হার না মারা লড়াকুর যে ইচ্ছাটা আমরা দেখলাম কেজিএন এর ব্যাটারদের তরফ থেকে, শেষ বল অব দি ম্যাচ গড়িয়েছিল, আর যেখান থেকে জয়লাভ করলো দল কেজিএন। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচ দ্রুত মাঠে আসতে হবে। আরুষ 11 এবং MS11 ফিল্ডিং সাইড দ্রুত মাঠে নামবেন। MS11 দ্রুত মাঠে আসবেন ফিল্ডিং সাইড নিয়ে, আরুষ 11 দুজন প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যান মাঠে নামাবেন। দুই দলের যারা ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন তাদের জন্য মা শীতলা ফ্রুটসের তরফ থেকে কমলা লেবু উপহার রয়েছে, আপনারা কমলা লেবু নিয়ে যাবেন।